we were studying about our body part. আমি আমাৰ body partsৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলোঁ, ঠিক আছে? So what we have learned in the last class, we have learned about our head, trunk, what are the organs in our trunk, what are the main body parts, and inside of our trunk what are the parts. আমি এইবোৰ last classত discuss কৰিলোঁ, okay? Trunkত কি থাকে? Chest and abdomen. Inside of our chest what we have? Lungs and heart. Inside of our abdomen what we have? Kidney and stomach. And also we have discussed the functions of lungs, heart, kidney and stomach. Today we will and limbs. About the limbs also we have discussed in our last class. Our last class on ami about the limbs ami pohilu, right? So limbs ki asil? Arms and legs all together known as the limbs. Okay, next আমাৰ হাতত কিমান আঙুলি আছে? থাম্ব কোনটো, টোজ কোনটো, বিগ টো কোনটো, লিটল টো কোনটো, আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ, ৰাইট? চ' টুডে মই এগেইন এটা ৰিভিজন দিম, এইটো চেপ্টাৰৰ আৰু এবাৰ ৰিভিজন দিম, বাট আমি আৰু এই চেপ্টাৰটো আগবঢ়াই দিব লাগিব আৰু পঢ়ি যাব লাগিব, এক্সাম পাই আছে। চ' আমি আজি বনছৰ পৰা পঢ়িম, ঠিক আছে? ফ্ৰম দ্য বনছ, অ'কে? আমাৰ বডিটো made of what? Bones and muscles, okay? Our body is made of bones and muscles. Alright, so first we will learn about page number 174. 174. All of you take out the page number 174. মই পঢ়ি যাম, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শুনি যাবা। Don't unmute for first 15 minutes. 15 minutes কাৰণে কোনেও unmute নকৰিবা, কোনেও একো কুৱেশ্যন নুসুধিবা। After 15 minutes মই আনমিউট কৰি দিম বা তোমালোকে নিজে নিজে আনমিউট কৰি কেনে দিব পাৰিবা, ঠিক আছে? মই কৈ দিম, ঠিক আছে? এটা টপিক মই ডিছকাছ কৰি ল'ম, তাৰ পাছত তোমালোকে কুৱেশ্যন সুধিবা। অলৰাইট, অ'কে, নাও লিসেন টু মি ভেৰি কেয়াৰফুলি। All of you, I'll again mute it. Alright, bones. The hard part of our body are bones. So which are the bones we have? Our body. আমাৰ বডিত কি হয়? আমি এনেকৈ যেতিয়া আমি টিপি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি দেখা পাওঁ? আমাৰ কিছুমান পাৰ্ট কোমল আছে, কিছুমান পাৰ্ট আমাৰ টান আছে। দেখিছানে কিছুমান পাৰ্ট কিমান টান আছে? সেই ডেট হাৰ্ড পাৰ্ট, টান মিনছ হাৰ্ড পাৰ্টছ আৰ ন'ন এজ হোৱাট? বনছ। সেইবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ? বনছ বুলি কওঁ। বনছ ফৰ্ম এ ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ আৱাৰ বডি। ফ্ৰেমৱৰ্ক, বনছবিলাকে আমাৰ কি ফৰ্ম কৰে? এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক। Yes. Ayushi, tell me. Hey, কপালত যে বন ভিতৰত আছে, সেইবিলাক বন কপালত ফিল কৰোঁ হাৰ্ডকৈ। Yes, we can feel the hardest part of our body. কপালতে হওক বা ব্ৰেইন, ইয়াতে মাথাতে হওক, কপালত হওক, মুখত হওক, নাকত হওক, everywhere we have bones. Okay, so and we can feel it, right? আমি যেতিয়া এনেকৈ পিঞ্চ কৰোঁ, we can feel it, alright? আমি যেতিয়া এনেকৈ টাচ কৰোঁ বডিত, তেতিয়া আমি ফিল কৰোঁ যে there is a hard part and that hard part is our bones only. Okay, so the framework means what? It is suppose মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিওঁ। তোমালোকে চবে জোক দেখিছা? জোক এটা এনেকৈ পোক এটা হেৰি কৰি থাকে যে জোক, কেঁচু, এইবিলাকৰ কি হয়? সিহঁতৰ আমাৰ বডিত যেনেকৈ টান বনছ আছে, সিহঁতৰ নাই। তাৰ কাৰণে সিহঁতি একদম পূৰা ফ্লেক্সিবল, এনেকুৱা, ঠিক আছে? চ' আমাৰো যদি বনছ নাথাকিলে হয় আমি এনেকৈ খাৰা হৈ থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আমাৰ জাষ্ট বিকজ অফ দ্য বনছ আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ? এনেকৈ খাৰা হৈ আছোঁ, এনেকৈ চিধা হৈ আছোঁ। তুমি বহি থাকিব পাৰিছা, নহ'লে আমাৰ হাতখন কি এনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰিলে, এনেকৈ গুচি গ'লহেঁতেন। বনছ আমাৰ যদি হাতখন ইয়াতে ভাঙি গ'লহেঁতেন, আমাৰ হাতখন এনেকৈ ওলমি থাকিলেহেঁতেন, ঠিক আছে? চ' বনছবিলাকে এটা ফ্ৰেম। Yes? Okay, हिंदी में भी बोलेंगे, ठीक है? हिंदी में भी बोलेंगे, ठीक है? हिंदी में भी बोलेंगे, असमीज में भी बोलेंगे, ठीक है? ऑलरेडी मैंने असमीज में बोल दिया, ठीक है? देखो बोन्स क्या करते हैं? जो बोन्स एक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है बॉडी में, ठीक है? फ्रेमवर्क मतलब वो फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? That framework is known as the skeleton. You can see this
এইটো তোমালোকৰ কিতাপৰ সাইডতে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আছে দেখিছা আমাৰ বোনছ বিলাক আমাৰ কিতাপখনৰ সাইডত দেখিছা নে এটা স্কেলেটন আছে হা সেইটো কি বুলি কোৱা হয় স্কেলেটন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কিতাপত চোৱা সাইডতে এটা স্কেলেটন আছে সো আমাৰ বোনছ বিলাক তেনেকাকে ফৰ্ম হৈ থাকে দেখিছা স্কেলেটনটো তেনেকাকে ফৰ্ম হৈ থাকে ঠিক আছে তা সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো গোটেই হেৰিখিনি কোৱা হয় এটা স্কেলেটন হা আমি সেই স্কেলেটনটো থকাৰ কাৰণে আমাৰ सर हिंदी में बोलो ना हाँ बोलेंगे हिंदी में भी बोल रहा है तुम सुनो ठीक से ठीक है हाँ ये वो बोन जो स्केलेटन है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्केलेटन हमारा क्या है Yes, sir. बड़ा है ना? ठीक है हमारा शेप जो है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्केलेटन है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बोन्स है अगर बोन्स नहीं रहता बॉडी में हमारा कुछ शेप ही नहीं होते ठीक है हमारा कुछ शेप ही नहीं होते इफ अगर हमारा बोन्स नहीं होते ठीक है सबको म्यूट करके रखना है ओके देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी हमारा बॉडी में कितना बोन्स है वेरी इंपॉर्टेंट इट मे कैन कम इन योर एग्जाम दैट इज वी हैव 206 bones we have 206 bones in our body we have 206 bones in our body okay and what is the function now see bones give shape support and strength to our body okay bones का की काम bones का क्या काम है bones का क्या काम है देखो bones का काम है हमारा बॉडी में जो शेप है वो शेप देना ओके सपोर्ट देना हम ऐसे खड़ा हो पा रहे हैं क्यों खड़ा हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट बोन्स ओनली আমাৰ যদি বোন নাথাকিলে আমি এনেকৈ বহি আমি কেনেকৈ থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ঠিক আছে আমাৰ বডিৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ আছে জাষ্ট বিকজ অফ দ্য ষ্ট্ৰেংথ আমি উই কেন ষ্টেণ্ড we can the support we get from where from the bones only ठीक है सो ये है बोन्स का काम क्या क्या है बोन्स का काम याद कर रखना है it gives what it gives shapes to our body bones give shapes to our body first point then it gives what it gives supports to our body we get supports to our body okay bone gives supports to our body and it gives strength किससे मिलते हैं हमको strength मिलते हैं बोन से ठीक है strength मिलते हैं बोन से ओके सो ये है बोन्स का काम नाउ मूव टू द मसल्स पे देखो क्या है the soft part of our body are called muscles the soft part means that we can feel the soft part আমি যেতিয়া আমি বডিটো তেনেকে টাচ কৰো তেতিয়া we can feel some hard part and we can feel the soft parts also that soft parts are known as soft means कोमल हाँ जो ढीला पोर्शन है वो सब क्या है वो सब मसल्स है क्या है मसल्स है ठीक है मसल्स and they cover the bones and help them to move हाँ they cover the bones मसल्स अगर नहीं होते तो क्या होता ठीक हो मसल्स में ही सारा कुछ स्ट्रेंथ है यस बोलो कुछ बोलना है बोलो सर अपन মই কৈ আছো শুনি থাকা सर यस কোৱা सर মই শিৱাস্তুতি মোক দেখিছেনে দেখিছো শিৱাস্তুতি দেখি আছো তোমালোকে চাই থাকা দেই এতিয়া কিতাপত চাই থাকা কিতাপখনত চাই থাকা মই পঢ়াই গৈছো ধুনীয়াকৈ শুনি যোৱা লিখিব নালাগে একো লিখিব নালাগে এতিয়া মই তোমালোকক যেতিয়া কম মই তোমালোকক ক্লাছত একো নিলিখাওঁ মই জাষ্ট তেতিয়া লিখাম যেতিয়া তোমালোকৰ হোৱাটছএপত মই সববিলাক কুৱেশ্যন आंसर सेंड কৰি দিম তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা देख ऐसे को लिखना ना लगे अभी कुछ नहीं लिखना है ठीक है अभी हम क्या बात कर रहे थे मसल्स के बारे में ठीक है मसल्स क्या होते हैं मसल्स जो है स्ट्रेंथ देते हैं हमारा बॉडी में ठीक है बोन्स जैसे कि बोन्स है सिर्फ बोन्स रहने से क्या होगा कुछ नहीं होगा ये जो स्केलेटन है तुम्हारा बॉडी में अगर स्केलेटन ही रहता तो कैसे होगा नहीं होगा ना हाँ स्केलेटन तो सबके मतलब ये स्केलेटन शेप्स देते हैं ठीक है शेप्स देते हैं पर जो स्ट्रेंथ जो मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं मसल से मिलते हैं
ठीक है, इसलिए हेल्दी खाना खाना चाहिए। मसल्स ऑफ मतलब स्ट्रांग होगा ना, तभी क्या होगा, हमारा बॉडी एनर्जेटिक रहेगा, काम कर सकते हैं हम तभी, ठीक है। तो मसल को पूरा मतलब पावरफुल रखना है एनी टाइम, ठीक है। सो दे कवर द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। मसल्स क्या होते हैं, हमारे जो स्केलेटन है, আমাৰ যি স্কেলেটন আছে বা যিমানবিলাক बोन्स আছে, এই बोन्सবিলাক কিহেৰে কভাৰ হৈ থাকে, মাসলছবিলাকেৰে কভাৰ কৰি ৰাখে। তাৰ बोन्सবিলাকৰ ওপৰত মাসলছ থাকে, হা। আমি ইয়াতে দেখিছোঁ হাৰ্ড পাৰ্টবিলাক তলত আছে, সফ্ট পাৰ্টবিলাক ওপৰত আছে, হা। बोर्डখন নালাগে চাবলৈ, মোক চাই থাকা আৰু শুনি থাকা, মোক চাই থাকা আৰু শুনি থাকা দেই, মোক চাই থাকা আৰু শুনি থাকা। সো আমাৰ এই যিবিলাক হাৰ্ড পৰ্চনছ আছে, जो भी हार्ड पोर्शंस है यहाँ पे, that means the bones, they all the bones are covered by these muscles। सब bones কিহেৰে কভাৰ হৈ আছে, মাসলছ বিলাকেৰে কভাৰ কৰি ৰাখিছে। that is why we get strength। আমি কি পাওঁ, আমি কি পাই আছোঁ, আমি স্ট্রেংথ পাই আছোঁ, পাৱাৰ পাই আছোঁ, ঠিক আছে, এনাৰ্জি আছে আমাৰ তাত, ঠিক আছে, বিকজ অফ that muscles। ओके, there are 600 muscles। किमान, जैसे कि हमारा बॉडी में कितना बोन्स है, 206 बोन्स है, ऐसे ही हमारा बॉडी में कितना मसल्स है, 600 मसल्स है। हमारा बॉडी में कितना मसल्स है, 600 मसल्स है। बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम আহিব পাৰে। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट मे कैन कम इन योर एग्जाम। ओके, वेरी गुड। ओके, we can move our body with the help of our muscles and bones। muscles and bones, they help us to move on। मसल अगर नहीं रहता बॉडी में, बोन्स नहीं रहता, तो हम मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या कौन सा काम में हेल्प करते हैं, हमको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, हमारा बॉडी को मूव करने के लिए। जैसे हम नाच पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर बोन्स एंड मसल्स। यस यस, যদি বোন তেতিয়া আমি এনেকৈ যদি बोन्स নাথাকে তেতিয়া আমি এনেকুৱা হৈ যাম, এনেকুৱা, ঠিক আছে, এনে बोन्स নাথাকে দেই, ঠিক আছে। সো এইকাৰণে আমাৰ बोन्स এণ্ড মাসল, আমি এই बोन्स আৰু মাসলছবিলাকক ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব লাগিব, ভাল ভাল ফুড খাব লাগিব এনি টাইম, সদায় মায়ে যি বনাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ খাবা, তোমালোকে নাখাওঁ নকৰিবা। बोन्स আৰু মাসল ষ্ট্ৰং থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ষ্ট্ৰং গাৰ্ল এণ্ড ষ্ট্ৰং বয় হ'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। Okay, all right, ঠিক আছে স্যার। yes, very good। Now we will move to the next one। that means movement। movement मतलब क्या है, यही है movement। हम जो ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं, है कि नहीं, आई एम डांसिंग, राइट। हम जब डांस करते हैं तब क्या करते हैं, আমি মুভ কৰো, এইবিলাকে মুভমেন্ট বুলি কয়, ৰাইট, হয়নে নহয়, movement। yes, no need to show me anything, Ayushi। okay, just listen to me, Ayushi, just listen to me। all right, देखो मूवमेंट क्या है, ये सब कुछ मूवमेंट है। हम এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ গৈছোঁ, এইটো মুভমেণ্ট কৰিছোঁ, নালাগে একো লিখিব নালাগে, ঠিক আছে, মুভমেণ্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ, মুভ হৈছোঁ, মুভ মানে ইফালে লৰচৰ কৰা, ঠিক আছে। সো এইবিলাকে মুভমেণ্ট। হাতখন মই এনেকৈ কৰিছোঁ, এইটো এটা মুভমেণ্ট, হা, এনেকৈ উঠাইছোঁ নমাইছোঁ, এইটো এটা মুভমেণ্ট, এভৰিথিং ইজ মুভমেণ্ট। চ' ডান্স কৰোঁতে আমাক মুভমেণ্ট কৰিব লগা হয়, ৱাক কৰোঁতে মুভমেণ্ট প্ৰয়োজন হয়। চ' কেনেকৈ মুভমেণ্ট কৰিব লাগে আমি চাওঁ আৰু। Okay, to keep our body healthy, we must know how the body works। আমি বডিটো হেল্ডি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, আমাৰ বডিটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে অবভিয়াছলি আমি জানিব লাগিব। অ'কে, কি কৰিলে বডিটো হেল্ডি হৈ থাকে, হা, কেনেকৈ কৰিলে উইক হৈ থাকে, বা আমি কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে, উই হেভ টু ন', right। তেতিয়াহে then only our body will be strong। okay, strength থাকিব, তেতিয়া আমাৰ বেমাৰৰ, আমি কৰোণা কোভিড আহি আছে নে নাই, কোভিড আমি তেতিয়া ফাইট কৰিব পাৰিম, ইমিউনিটি আমাৰ ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়া, হা। if and only if our body is strong, then we can fight with covid, we can fight with anything, right। so bones and muscles work together। আমাৰ কোনে কাম কৰে, बोन्स আৰু মাসলছবিলাকে একেলগে কাম কৰে, হা।
কেনেকৈ কাম কৰে চোৱা, দে হেল্প দ্য বডি টু মুভ, ৰান, ৱৰ্ক এণ্ড প্লে। Yes, just because of their bones and muscles, we can run, we can play, we can walk anything, we can do anything. I'm moving my hand outside, right? মই মোৰ হাতখন এনেকৈ ওপৰলৈ মুভ কৰিছোঁ, ছাইডলৈ মুভ কৰিছোঁ, just because of the bones and muscles help me to do this. হা, মোৰ bones আৰু musclesবিলাকে মোক এইবিলাক কৰিবলৈ হেল্প কৰি আছে, ঠিক আছে? bones আৰু muscles নথকা হ'লে মই কৰিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। That is why আমি কি কৰিব লাগিব, bones and muscles বিলাকক every time we make them কি কৰিব লাগিব, strength and healthy কৰি ৰাখিব লাগিব, পুৰা strength ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে? Clear? Now we will move to the next page, that is 175. When we run fast when you run fast you paint. You put your hand on your chest. Put your hand on your chest. Can you feel the chest is going up and down? Yes, it is the muscle on your chest that makes your chest move that way. Okay, যেতিয়া আমি বহুত খেলো একদম পুৰা ধাতু দৌৰি পুৰা খেলি আছোঁ, জাম্প কৰি আছোঁ, কিবা কৰি আছোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ একদম বডিটো একদম এনেকুৱা কৰে না, টিপ একদম বুকুখন যেতিয়া আমি এনেকৈ চুই চাওঁ, এনেকৈ যেতিয়া আমাৰ বুকুখন চুই চাওঁ, চেষ্টটো যেতিয়া চুই চাওঁ, তেতিয়া কি কৰে, মাছলছবিলাক টুপ এনেকৈ কৰি থাকে, পাম্প হৈ থাকে, হয়নে নহয়? একদম পেইণ্টিং হৈ থাকে, ঠিক আছে? একদম এনেকুৱা একদম টুপ এনেকুৱা হৈ থাকে। কেনেকৈ কিহেৰে ফিল কৰোঁ, আমি হাতেৰে চুই কেনে ফিল কৰোঁ মাছলছবিলাক। য়েছ, हाँ बोले हिंदी में भी बोले, सब में बोले, ठीक से सुनो, हिंदी, असमीज, इंग्लिश सब में तुमको समझ में आना होगा। ओके, give attention, then you can understand in any language. Okay, you have to give full attention. Alright, सब में देंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? जब हम दौड़ते हैं पूरा खेलते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, पंपिंग होता है पूरा बॉडी, चेस्ट में। अगर तुम पूरा आज क्या करना है, तुमको पूरा दौड़ना है, ठीक है? दौड़ने के बाद ऐसे हाथ को ये चेस्ट में रखो, देखना क्या होगा, पूरा बॉडी ये चेस्ट कैसा ऐसा पंप होगा, टिप ऐसा पंप होगा, ठीक है? ऐसे पंप होगा। क्यों होता है, कैसे हम ये मसल्स का मूवमेंट होता है, तब मसल्स का हमारे यहाँ पे जो मसल्स है वो मसल्स का मूवमेंट होता है, तब हम फील कर सकते हैं दैट मूवमेंट by our skin, by our hand. If I touch our chest, क्या? मसल माने की? Oh, English muscles. मसल माने की? Okay, muscles কোনবোৰ? muscles মানে কি? muscles কোনবোৰ? চোৱা, আমাৰ যিবিলাক সফ্ট পাৰ্ট আছে, এই গোটেই সফ্ট পাৰ্টবিলাকেই মাছলছ হয়, এই গোটেই সফ্ট পাৰ্টবিলাকেই মাছলছ হয়, ঠিক আছে? এইবিলাকৰ সফ্ট পাৰ্টছবিলাকেই মাছলছ হয়। ইটছ এ নেম জাষ্ট, ইউ হেভ টু ন' দিছ মাছল। তুমি মাছলছবিলাক চিনি পাব লাগিব, কোনখিনি মাছলছ হয়, এইবিলাক মাছলছ হয়, যিমানবিলাক সফ্ট পাৰ্ট আছে তোমাৰ বডিটোত, তোমাৰ বডিটোত সফ্ট পাৰ্টবিলাক চুই চোৱা, তোমাৰ বডিটোত সফ্ট পাৰ্টবিলাক চুই চোৱা, এনেকৈ দেখিছা নাই? সফ্ট পাৰ্টবিলাক দেখিছা? চববিলাক তোমাৰ কি হয়, মাছলছ হয়, ঠিক আছে? আৰু যিবিলাক হাৰ্ড পৰ্চনছ আছে, এইবিলাক হাৰ্ড পৰ্চন দেখিছা? কিছুমান আমাৰ হাৰ্ড পৰ্চন আছে, এই হাৰ্ড পৰ্চনছবিলাক বনছ হয়, ঠিক আছে? তুমি মাছলছবিলাক তেনেকৈ চিনি পাব লাগিব, ঠিক আছে? অ'কে, চ' আমি কি বুজিলোঁ যে মুভমেণ্ট হয়, কিহৰ মুভমেণ্ট হয়, মাছলছৰ মুভমেণ্ট হয়। যেতিয়া আমি দৌৰোঁ, যেতিয়া আমি বেছিকৈ খেলোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ মাছলছবিলাক মুভমেণ্ট হয়। আমি চেষ্টত যেতিয়া হাত দি চাওঁ, তেতিয়া আমি ফিল কৰোঁ ডেট মুভমেণ্ট অফ আৱাৰ মাছলছ। অ'কে, মাছলছবিলাক যদি নাথাকিলে হয়, আমি তেতিয়া সেইটো ফিলেই কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন মাছলছবিলাক। हाँ बोल रहे हैं हिंदी में भी, सुनो, पहले असमीज में तो बोलने दो, हाँ ठीक है? तो जब तुम दौड़ते हो, सेम ही बात बोल रहे हैं, यही सुनो, जब तुम दौड़ते हो क्या होता है, चेस्ट पूरा ऐसे पंप होता है, ठीक है? मसल्स का तब मूवमेंट होता है, हम फील कर सकते हैं तब, ठीक है? तो यही मूवमेंट के बारे में यही है। हाँ, ये सांस लेने में भी मदद करता है। हाँ, सांस लेने के लिए मदद करते हैं। हाँ,
सबको मतलब सब हेल्प करते हैं, सब ऑर्गन, सब बॉडी पार्ट हेल्प करते हैं, सांस लेने के लिए भी हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो हम देखते हैं और क्या क्या है, देखते हैं। जॉइंट्स में जाओ, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े बाद क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। हाँ हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन होगा। हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन होगा। सबको म्यूट रहना है, तो मूवमेंट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। मूवमेंट मतलब क्या था? मूवमेंट ओके सर। हाँ, मूवमेंट मतलब हिलना। तुम ऐसे सरल भाषा में बोल सकते हो हिलना, लड़सड़ पड़ा, ठीक है, लड़सड़ पड़ा। हाँ तो আমার আমি যেতিয়া দৌৰো খেলোঁ কিবা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বডিৰ মুভমেণ্ট হয়, ঠিক আছে। তেতিয়া আমাৰ বডিৰ মুভমেণ্ট হয় আৰু মাছলছবিলাকৰ মুভমেণ্ট হয় তেতিয়া, হা ঠিক আছে। নেক্সট যাওঁ, জইণ্ট। নাও ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান, জইণ্ট। অ'কে, আ প্লেচ ৱেৰ টু বনছ মিট। জইণ্ট हम স্যার জয়েন মানে কি? এতিয়া আমি জইন কৰিম, শুনি যোৱা, এতিয়া শুনা। নাও লিসেন, মই তোমালোকক কৈছোঁ নো क्वेश्चंस नाउ, आफ्टर सम मिनट्स वी विल आस्क क्वेश्चन। जॉइंट उसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जॉइंट देखो, এতিয়া চোৱা আমি জইন্টৰ বিষয়ে পঢ়িম, ঠিক আছে। জইন্ট কোনটো জইন্ট নালাগে, মই তোমালোকক লিখাৰ কাম ক্লাছত নকৰোঁ, মই তোমালোকৰ লিখাৰ কাম হোৱাটছএপত কৰিম দেই। A place where two bones meet, देखो ये सब जॉइंट है। कौन सा पार्ट को जॉइंट है हम दिखाते हैं। देखो ये देखो, ऐसे इसको हम मूव कर सकते हैं ना, इसमें एक जॉइंट है, मतलब इसलिए हम मूव कर सकते हैं। देखा, ये वाला पार्ट हम मूव कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ जॉइंट। দুটা বনছৰ এই হাতৰ যিটো বনছ আছে এইটো বন আৰু ইয়াৰ যিটো বনছ আছে ইয়াত আহি কিনে ইয়াতে কি হৈছে, জইন হৈছে, ঠিক আছে। এই পৰ্চনটো কোৱা হয় জইন্ট। হা, য'ত জইন থাকে এই জইন থকা পৰ্চনটোৱে আমি এনেকৈ হিলাব পাৰোঁ। আমি এই পৰ্চনখিনি আমি হিলাব পাৰিছোঁ জানো? এক ছেকেণ্ড, আমি এই পৰ্চনখিনি এইখিনিৰ পৰা এইখিনি মাজৰ এইখিনি ভাঙিব পাৰিছোঁ জানো? এইখিনি হিলাব নোৱাৰোঁ বিকজ দেয়াৰ ইজ ন' জইণ্ট। আমি এইখিনি কিন্তু জইণ্ট হিলাব পাৰোঁ, দেখিছা? এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বিকজ দেয়াৰ ইজ এ জইণ্ট। এই বনডাল আৰু এই বনডালৰ মাজত এটা জইণ্ট আছে, ঠিক আছে। এই জইণ্টটো আমি এনেকৈ হিলাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো কিন্তু আমি এই পৰ্চনখিনি আমি হিলাব নোৱাৰোঁ। এই পৰ্চনখিনি পাৰ্টিকুলাৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি ভিতৰৰ এইখিনি পৰ্চন আমি হিলাব নোৱাৰোঁ, দেখিছানে? हाँ, हम इसको तोड़ना होगा तभी हिलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके तोड़ना होगा, ठीक है ना, ये नहीं हिलेगा वाला। यहाँ पे कोई जॉइन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ जॉइन नहीं है। जहाँ हमें जॉइन है, उंगली में भी देखो, उंगली में भी हमारा जॉइन है। देखो यहाँ पे एकदम फर्स्ट में एक जॉइन है, सेकेंड 1 2 3 जॉइन है यहाँ पे। देखो फर्स्ट यहाँ पे एक जॉइन है, इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक जॉइन है, इसलिए इसको ऐसे बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक जॉइन है, इसलिए इसको ऐसे बेंड कर सकते हैं। देखो ठीक है, जॉइंट को तुम फील कर सकते हो। जहाँ में जॉइन नहीं है वो बेंड ही नहीं होगा, जहाँ में जॉइन नहीं है वो क्या समझ में आ गया कि नहीं? सबको सब अपने बॉडी में ही फील कर लो, अपने बॉडी में ही सब है। हम बॉडी का यस, वेरी गुड। तुम लोग अपने बॉडी में देख लो, एक्सपेरिमेंट करो खुद से। वेरी गुड, आप सब लोग अपने बॉडी में एक्सपेरिमेंट करो, कहाँ पे जॉइन है अपने बॉडी में। समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश। ओके, सब लोगों को एक काम देता हूँ, आप 1 मिनट के लिए सब लोग एक्सपेरिमेंट करो। बोन्स कहाँ पे है देखो, सब लोग बोन्स कहाँ पे है देखो, ऐसे करके बोन्स देखो, कहाँ पे जॉइंट है देखो, कहाँ पे जॉइंट है देखो। यहाँ पे जॉइंट है, देखा? यहाँ पे जॉइंट है, हाथ में भी जॉइंट है। ये जॉइंट्स को देखो, यहाँ पे भी जॉइंट है, देखा? ठीक है, यहाँ पे भी जॉइंट है, ये सब में जॉइंट है, इसलिए हम ऐसे इसको हिला पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट नहीं होगा, हाँ लेग में भी है, हाँ लेग सब में है, बहुत जगह में है जॉइंट। यस, सब में है। सो तुम ये जॉइंट को फील करो, कहाँ अपने बॉडी में फील करो, एक्सपेरिमेंट करो, कहाँ पे जॉइंट है। हाँ, सबटे जॉइंट আছে দেই। তো এই বডি কোড আছে, তোমালোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবা, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাবা। হ্যাঁ, আৰু নামে দেখিছা এনেকৈ চাইছে,
ইয়ে বঢ়িয়া আৰ্ণৱ আৰ্ণৱ টাইপ হৈ গৈছে তুমি Sir. য়েছ Sir. য়েছ বলো Sir, মই এনেকে পাৰো। চাওঁ মই কেনেকৈ পাৰা Yes, sir. Yes, sir. য়েছ ছাৰ কোন খাওঁ দেখাওক ओके Sir, Assamese. असमीज में भी बोलेंगे हिंदी में भी बोलेंगे इंग्लिश में भोजपुरी में बोलना है क्या भोजपुरी में बोलना है बंगाली में बोलना है हैं? तमिल में बोलना है नहीं बोलना है बोलेंगे वरना चाहिए तो बोलो हाय शिवांश हेलो शिवांश हाउ आर यू अनम्यूट करके बोलो अनम्यूट करी कोआ अनम्यूट करी कोआ শিৱাংশ ক'ত গ'ল হেৰাই গ'লি কি খবৰ শিৱাংশ ভাল 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 ধুনীয়াকৈ থাকিবা দেই চব অ'কে শিৱাংশ হ'ব হ'ব আৰু 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 দিব নালাগে আৰু হ'ব আৰু চাওঁ কোন কোন আছে এবাৰ Sir, Assamese. আছামিজ में भी बोलेंगे আছামিজতো কম ইংলিছতো কম হিন্দীতো কম চবতে কম তোমালোকে সব লেংগুৱেজ জানিব লাগিব এটা লেংগুৱেজ জানিলে নহ'ব हाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम किसी को नहीं मतलब তোমালোকৰ অকল ক্লাছটো শুনা ভেৰি গুড মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ লওঁ তোমালোকক চোৱা মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ লওঁ তোমালোকৰ হিন্দী ইংলিছ আছামিজ এইবিলাক প্ৰব্লেম অকল ক্লাছ 2তে কনচিডাৰ কৰা হ'ব ক্লাছ 3ৰ পৰা অনলি ইংলিছ হ'ব ঠিক আছে তো দেট ইজ ৱাই ইউ হেভ টু ন' ইংলিছ ইউ হেভ টু লাৰ্ণ ইংলিছ অ'কে চ' চবেই ভালকৈ ইংলিছ শিকিবা ঘৰত এই একমাহ সময় পাইছা এতিয়া যে সময় আছে ঘৰতে বহি আছে খুব লেংগুৱেজ শিকা এনি লেংগুৱেজ ইউ হেভ টু ন' আছামিজ ভেৰি ৱেল ইউ হেভ টু ন' হিন্দী ভেৰি ৱেল ইউ হেভ টু ন' ইংলিছ ভেৰি ৱেল অ'কে লেংগুৱেজৰ প্ৰব্লেম কাৰো থাকিব নালাগে আৰু তোমালোকে শিকিলেহে পাৰিবা শিকিবা ফাৰ্ষ্ট টাইম শিকিবা দেন ইউ কেন ন' অ'কে হিন্দী মই কিহত কৈ আছোঁ সেইটো কিবা কৰিব নোৱাৰা নহয় তুমি হা যিকোনো লেংগুৱেজত ক'ম আৰু ইন এনি লেংগুৱেজ ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অলৰাইট নাও উই উইল মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক okay the muscles help in movement around the joints okay joints में जो muscles रहते हैं joint जिबिलाक muscles থাকে সেই muscles বিলাকে help কৰে কি কৰা joints বিলাক move কৰা okay joints বিলাক move কৰা help কৰে we can bend we can stretch and twist our body around the joint okay हम यहाँ पे जॉइंट है इसलिए हम इसे बेंड कर सकते हैं हम बेंड कर सकते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच मतलब ऐसे लंबा है खींच सकते हैं ठीक है यानी कि टानी দিব পাৰো ঠিক আছে एंड वी कैन ट्विस्ट ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं हाँ ऑन दैट जॉइंट ओनली जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे ही ये सब कर सकते हो तुम जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहाँ पे ये सब काम नहीं कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट alright next touch your shoulder with your hand तुम्हारा जो shoulder है shoulder को touch करो with your hand this is your shoulder हाँ with your hand and ऐसे touch करो all of you ऐसे touch your shoulder all of you touch your shoulder like this हाँ this is your shoulder and you have to touch with your hand like this okay all of you তোমালোক সবে টাচ কৰা তোমালোকৰ শোল্ডাৰটো টাচ কৰা ऐसे এনেকে টাচ কৰা শোল্ডাৰটো এই শিৱাংশে কৰিছে দেখিছা শিৱাংশে পৰাই নাই আই খাই খাই মোটা হৈ গৈছে শিৱাংশ এনেকে কৰা এনেকে এনেকে টাচ কৰা দেখিছা ডু ইউ have to bend your arm to do that obviously আমি কি কৰিব লগা আছে এই আৰ্ম বেন্ড কৰিব লগা আছে ৰাইট এনেকে বেন্ড কৰিব লগা আছে টু টাচ my shoulder हाँ मैं এইখিনি বেন্ড নকৰা হ'লে ইয়াতে যদি মোৰ এনেকে মই বেন্ড কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন এই পৰ্চনটো বেন্ড নকৰাকৈ মই এনেকে এটা টাচ কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰোঁ আই হেভ টু বেন্ড ইট মই এইটো বেন্ড কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে মই টাচ কৰিব পাৰিম ৰাইট মই এইটো বেন্ড কৰিবই লাগিব ঠিক আছে চ'
So the part where your arm bends is called joint. তোমাৰ আৰ্মটো য'ত বেণ্ড হৈছে এই বেণ্ড হোৱা পৰ্চনটোৱেই হ'ল জইণ্ট বুলি ক'লে। অলৰেডি আমি ক'লোৱে যে যি য'ত যোনটো পাৰ্ট বেণ্ড হয়। স্যার বেল্ট মানে কি? বেণ্ড মানে এনেকে দেখিছে বেকা হৈ আহিছে দেখিছা এইটো বেকা এনেকে চিধা হৈ আছিল নে বেণ্ড হোৱা মানে এনেকে বেকা হৈ আহিছে দেখিছা এইয়া বেকা বেণ্ড হোৱা বুলি কয় এইটোকে বেণ্ড হোৱা বুলি কয় ঠিক আছে। এই পৰ্চনটো চোৱা হাতখনত চোৱা চিধা হৈ আছে বেণ্ড হৈ গ'ল দেখিছানে হাতখন চিধা হৈ আছে বেণ্ড হৈ গ'ল দেখিছা বেণ্ড হৈ গ'ল বুজিছা। চ' এনেকে বেণ্ড হৈ অহা এইটোকে বেণ্ড হৈ অহা বুলি কয় ঠিক আছে। Okay, all of you again concentrate. We will move to the next part. Now exercise, very important and very interesting, and I love this part. Exercise. Okay, all of you do exercise or not? You do exercise or not? তোমালোকে exercise কৰা নে নকৰা? Yes. কৰা? No. Very good. দিনে দিনে exercise কৰা very good. Sir, my sir. No, sir. Hey. গধূলি কৰা। বহুত ধুনীয়া less than 1 minute we have মই আৰু এটা লিংক দিম তোমালোকে জয়েন কৰিবা দেই অলপ টাইমৰ কাৰণে আৰু এটা লিংক দিম হা ঠিক আছে। আমি অলপ সময় কথা পাতো ব'লা কোন আছা চাই লওঁ আকৌ এবাৰ ন কোন আছা চাই লওঁ প্ৰণৱী দাক্ষিণা कनिष्का मासूम जिज्ञासा धृतिराज बर्निल बहुत है हिमनेश আমাৰ উদ্দীপ্ত মোক দেখা নিদিয়ে উদ্দীপ্ত লুকাই থাকে খালি উদ্দীপ্ত আছা উদ্দীপ্ত now silent তোমালোকে ফুটবল খেলা ক্ৰিকেট খেলা ভলীবল খেলা ডান্স কৰা স্কিপিং কৰা that means you all do exercise right তোমালোকে দৌৰা খেলা বহুত ধুনীয়া এক্সাৰসাইজ আমি কৰিব লাগে okay yes কোৱা আয়ুষ তুমি মিউট হৈ গ'লা আৰু মিউট হৈ গ'লা হ'ব একো নহয় হ'ব এতিয়া silent all of you silent and again I will start again and let's check what is in there in exercise part okay exercise of কি আছে very interesting সবে বলি থাকা কেনেকে কি কৰিব লাগে আমি চাই লওঁ we need energy obviously we need energy current चला गया सबको दिख रहा है yes Sir, पेज नंबर 175 देखो exercise we need energy and strength to do our daily activities obviously हमको क्या चाहिए एनर्जी एंड स्ट्रेंथ चाहिए डेली एक्टिविटीज करने के लिए खेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए है कि नहीं खेलने के लिए एनर्जी चाहिए उठने के लिए एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए যিকোনো কাম কৰিবলৈ আমাক কি লাগে এনার্জি লাগে and for good strength we need to have strong bones and muscles আমাৰ strength better strength কাৰণে কি বলিব bones টো পুৰা strong হ'ব লাগিব ঠিক আছে boom একদম পুৰা ঘুষা মাৰিলে ওয়াল ফাটি যাব লাগিব পাৰিবা নে নাই হা সো ইমান strong হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সব bones আৰু muscles strong হ'ব লাগিব exercise makes our bones and muscles strong আমাৰ কিহে bones আৰু muscles বিলাকক কিহেৰে strong কৰে exercise যেতিয়া তুমি বেছি কৰিবা আমাৰ bones বিলাক strong হ'ব muscles বিলাক strong হ'ব দেখিছা মানুহে যে জিমত যায় এনেকে জিমত গলে কি হয় muscles বিলাক strong হৈ যায় yes বলো শুনি আছো কোৱা গৌৰৱ কোৱা তোমাৰ মাত অহা নাই হ'ব দিয়া শুনি যোৱা and we should exercise regularly to keep ourselves fit and healthy thing is what আমি কি কৰিব লাগে exercise কৰিব লাগে কি কাৰণে exercise কৰিব লাগে to be fit
to be healthy. আমি এক্সাৰচাইজ কিয় কৰিব লাগে? কিয় কাৰণে এক্সাৰচাইজ? To be fit. একদম fit and fine থাকিবৰ কাৰণে, strong থাকিবৰ কাৰণে, healthy থাকিবৰ কাৰণে, কোভিডে এফেক্ট এটেক কৰিব নোৱাৰিব মানে কি? হা? মানে কি? হা? মানে কি? ফিট মানে ওকে হেল্ডি থকাটোকে ফিট থকা বুলি কয়। তোমাৰ বেমাৰ আজাৰ যাতে নহয়, তোমাৰ একো নহয়, ঠিক আছে, সেইটোকে ফিট থকা বুলি কয়। ঠিক আছে, হা? তোমালোকে ফিট এণ্ড ফাইন, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। উই অল হেভ টু বি ফিট এণ্ড ফাইন। Yes, we all are fit and fine. আমি fit and fine আছো কাৰণ কিয়? Why we are fit and fine? Because we eat a healthy food. We do exercise daily, right? আমি daily exercise কৰো, daily healthy food খাওঁ. We take care of our organs, we take care of our body parts. আমি body parts বিলাকৰ খ্যাল ৰাখো, right? ঠিক আছে? তো তাৰ কাৰণে আমি healthy আছো. Yes, yes. So now next 176 page number. A fun activity like playing outdoor games is a good way to exercise. Obviously আমি already কথা পাতিলো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক fun activity like খেলা, ক্ৰিকেট খেলা, দৌৰা, কাবাডী খেলা, সববিলাক কি হয় like exercise হয়. So we should play games such as football and cricket or go for a swim with an adult. আমি সাঁতোৰাটো এটা বহুত ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ। সাঁতুৰি পাইছা? তোমালোকে সাঁতুৰিব জানা নে নাজানা? Yes, sir. Yes, তোমালোকে চবে সাঁতুৰিব জানা। Good. No, কিছুমানে জানা, কিছুমানে নাজানা। Okay. Okay, silent. Okay, তো বহুতে সাঁতুৰিব জানা, বহুতে নাজানা, ভেৰি গুড। ৰানিং, ৱাকিং, জগিং and in an open area is also a good exercise. হা, যেতিয়া তোমালোকে দৌৰা, হা, খোজ কাঢ়া, জগিং কৰা, জগিং মানে কি? জগিং ইজ নট চিমিলাৰ টু দ্য ৰানিং এণ্ড ৱাকিং। হা, জগিং মিনছ এনেকৈ লাহে লাহে যেতিয়া আমি এনেকৈ কৰোঁ ন, সেইটো জগিং বুলি কয়, ঠিক আছে। স্পীড দৌৰাটো ৰানিং বুলি কয়, ঠিক আছে। আৰু লাহে লাহে খোজ কঢ়াটো আমাৰ খোজ কঢ়া ৱাকিং, ঠিক আছে। চ' এইবিলাক কি হয়? দিজ অল আৰ এক্সাৰচাইজ, all are exercises. Resting is an important as exercise. Yes. মই জগিং কৰো। Very good. Jogging কৰিবা। Hey, আৰু এটা ভেৰি গুড। এতিয়া শুনা, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিলে ইয়াতে, ৰেষ্টিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে। আমি অকল দৌৰি খেলা ধূলা একেৰাহে গোটেই দিনটো যদি আমি খেলিয়ে থাকোঁ, গোটেই দিনটো যদি এক্সাৰচাইজে কৰোঁ, কেনেকৈ হ'ব? নহ'ব নহয়। আমি কি কৰিব লাগিব? ৰেষ্টটো দিব লাগিব আমাৰ বডিটো, বুজি পাইছা? আমাৰ যদি গাড়ীখন গোটেই দিনটো অকল চলাই লৈ ফুৰোঁ ইফালে সিফালে, অলপো ষ্টপ যদি নিদিওঁ, ৰেষ্ট যদি নিদিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? গাড়ীখন ঘুমকৈ জ্বলি যাব, ঠিক আছে। ऐसे ही हमको बॉडी को, हमारा बॉडी को क्या देना है? रेस्ट देना है, ठीक है। रेस्ट भी देना है हमारे बॉडी को, ठीक है। तभी वरना क्या होगा? मसल्स पेन होने लगेगा, ठीक है, तुम्हारा बॉडी पेन होगा, ठीक है। ये अच्छा नहीं है। ये थोड़ा टाइम एक्सरसाइज करो, फिट रहो और रेस्ट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स आफ्टर डूइंग एन एक्सरसाइज। हमको क्या करना है? रेस्ट करना है एटलीस्ट 10 मिनट्स। हाँ, हमने एक्सरसाइज कर लिया, गेम खेल लिया, अभी हमको क्या करना है? रेस्ट करना है पूरा आराम से, हाँ, ठीक है। अच्छे से सोना भी है, हाँ, वेरी गुड। We should also get enough sleep at night. It makes us feel fresh in the morning. हमको क्या करना है? हमको रात को बढ़िया से सोना भी है, बढ़िया से एकदम ধুনীয়াকৈ শুব লাগে, ঠিক আছে। তোমালোকে দেৰিলৈকে টিভি আৰু মোবাইল চাই নাথাকিবা, ধুনীয়াকৈ শুই যাবা দেই। তোমালোকৰ যোনে যোনে টিভি আৰু মোবাইল চাই থাকা, মাহঁতে যেতিয়া মোক ক'ব, কমপ্লেইন দিব, তেতিয়া কিন্তু দিগদাৰ হ'ব, গম পাবা দেই। যোনে যোনে বেছিকৈ মোবাইল চোৱা আৰু টিভি চোৱা, মোক ফোন কৰিবা, মই বেলেগ উপায় দিম দেই, হ'ব। তোমালোকে চাগে নোচোৱা, আই ন' ইউ আৰ এ গুড গাৰ্ল, ৰাইট? ইউ আৰ দ্য গুড গাইজ, ভেৰি গুড। ৰক এণ্ড ৰোল, আমি কি কি কৰি থাকিব লাগে? আমি নাচিব লাগে, গান গাব লাগে, খেলিব লাগে, তাৰপিছত ড্ৰয়িং কৰিব লাগে, ক্ৰাফ্ট বনাব লাগে,
হা সেইবিলাক কামত বেছি বিজি থাকিব লাগে মাহঁতৰ লগত খেলিব লাগে ঠিক আছে মোবাইল বেছি চাব নালাগে যোনে যোনে বেছিকে মোবাইল চোৱা মোক ফোন কৰিবা কি কৈছা মই কৰো ভেৰি গুড তুমি গুড তোমালোকে বাৰ লগত খেলো বহুত ধুনীয়া বাৰ লগত খেলিবা ভাইটিৰ লগত খেলিবা ডেন্স কৰা ওকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা তোমালোকে যাৰ যাৰ বেছিকে সাইলেন্ট শুনা মই কাম এটা দিওঁ তোমালোকে যোনে যোনে বেছিকে মোবাইল চাই থাকিব মন যায় जिसको भी मोबाइल ज्यादा देर देखने को मन करता है वो लोग क्या करना है देखो तुम्हारे धुनियाके ड्राइंग करिबा कुछ भी करके मुझे भेज दो ठीक है कुछ भी करके मुझे भेज दो एक्टिंग करके मुझे भेज दो गाना गा के मुझे भेज दो ठीक है कुछ बजा के मुझे भेज दो तबला बजाओ हारमोनियम बजाओ गिटार बजाओ कुछ भी करके मुझे भेज दो ठीक है यस यस सर मैं गान गाओ वेरी गुड तुम लोगों का गाना हम भी तो सुने गाते हो हम दुनिया को यस पियानो बजाओ oh very nice aman I will listen to your piano मैं तुम्हारा piano सुनी next time ये मुझे पढ़ाई दो aman okay aman तुम्हें क्या पढ़ाई दो yes okay ayushi तूने की करा violin बजवा very nice violin बजवा very good drawing करा very good তোমালোকে ড্রয়িং কৰিবা ভায়োলিন বজাবা সব ইম্পৰ্টেন্ট দেই मैं डांस करो গুড তোমাৰ নেক্সট মই চাম দেই यस আজি okay very good all of you very good you guys are awesome you can do anything all right you can do anything okay story I will listen to your story মই তোমাৰ story শুনিম okay I will listen just send it to me তোমালোকে যিকোনো কৰি মোলে পঠাই দিবা দেই হ'ব আজিলে এৰিম নে বাই বাই আজি এৰিম বাই বাই सबको बाय बाय फिर मिलेंगे see you in the next class be happy be smiling enjoy keep playing okay bye Tangan bye beta bye Rian Sivasati Mon Rian so namaskar Hardik bye Himati Ayush Srishti bye सबको bye bye